They're ready. The players are ready. The time has come for the main event of the afternoon. Barangay Bulungan, Toledo City. Bakbaka na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion Jomar Tonton Nabog. Team Cebu City Saddam Kulapo Jobert. Game 1 on the way. This bakbakan is sponsored by this following government officials. Vice Mayor of Toledo City, Honorable G. Blanco Sige. Mauna ito ang main sponsor inubanan sa iyahang mga konsalis nga sila si Honorable Amiboy Pirales, Honorable Kuya Nick Pipito, Honorable Eric Espinosa, Ma'am Grace Gantuangco. Inubanan sa ato ang pinalanggang kapitan diri sa Barangay Bulungan nga si Barangay Captain Ronel Lobitanya. And this is organized by Honorable Alwin Jan Gantuangco and under Ismael Promotion. Mauna na atong game 1 sa atong main event. Cebu City's ball. Apo to serve para ano? Tuag si kang bola. Ono na. Ono. Serve Kulapo para dos. Win. Dos. Shout out yan ni atong amigo diya sa Dumanog nga si Boss Cindy Davis. Lah, Job Berta! Grabe ang tira to, bangisa to out lang. Shout out sa atong amigo dahil nga vlogger diya. South Cebu vlogger ni. South Cebu based vlogger nga si Litsi Pat Vlogs. Shout out mo dal. Dos uno in favor of Team Consolacion. Tuara Victus ni Abog God item 3-1 na mga kaibigan in favor of Team Consolacion. Konsyal Silso Gabudada, shout out. Boss Janak Rabaya, shout out. Baksit na sang overhead sa Team Cebu City. 4-1 na kaibigan, 3-point lead na sa Team Consolacion. Servisyo Jomaroma para 5. Tonton out ball. Ang answer ni Tonton na kaban. 2-4 kaibigan, 2-4 na. Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve para 3. Win 3-4 na. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Sir Jonathan Arquion. Boss Brian, shout out Dias Cordoba. Lubo. Kulapo may bagnos. Sound pa. Super Mario Mob ni Kulapo. Grabe Kulapo ang Jobert Barcinas combination. Pasok. 4 igualis na kaibigan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para take over na para labaw na nila. Kulapo. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Namukbuk na. Namato naman yung si Kulapog, si Idol Jobert Barcinas. Side out Team Consolacion's ball. Boss Atan Bahilot, shout out. Shout out sa siyang Atan Motorworks Boss Charlie Milan, shout out mo dia, boss. Dia sa Talamban. Papa Eric Lasarte ug Manoy Eliezer Traya, shout out dia sa Nagalangtad. Jomaroma binumba sa ere, sound pa ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert again. Agay tagaktol. Kuha pa. Pinakatkat nga tira Ngiga Susan Roses Amalia Puentes ngilngig pas baboy daot tong tira Boss Jimwell Paring, shout out. Paring Anot Syakor diha sa Tawason Mandawi, shout out. Shout out nimo diha boss. Boss Zak Bihag og ni Pilomena Salis aka Panis, shout out. Ayan gigatira ka Kulapo Jobert.
Sadam tuara di madawat sa ahensya tiraha Sadam. Happy birthday sa ato ang idol ang volleyball dayon sa Team Karkarni si Dustin na Aldabi. Happy birthday dol. Jobert Tutonton Kulapo, nice defense. Jobert again. 3-shot combination Jobert. Kulapo. Agay pukot ang tirang Tonton. Side out. Igualis 4 lang yapon mga kaibigan. Serbisyo Kulapo para 5. Kulapo. Pangulata Kulapo. Agay. 5-4 na. 5-4. Upaw nil vlog shoutout. Jason Enciliades na lagi shoutout. Kulapo to serve para size. Para balina ni mga kaibigan. Kulapo may kamang na. Jobert Sadam. Ay, tuagsik ang bulang Tonton. Size 4. Change court in favor of Team Cebu City. This game is brought to you by Maricela Anthony Chicharon. Ang lamian nga Chicharon mapalit ninyo diha sa mga outlets diha sa Sangat San Fernando, Karkar ug sa Abugon Sibunga. Ang email ban po rin kaibigan, tawagan ninyo kung nanginahanglan mong ban para sa inyong kasal. Kontakan nyo sa numero 0995243541. City 4 na, 3-point lead na sa Team Cebu City. Kulapo to serve para 8. Jobert and Kulapo. Grabe. Grabe. Ilawom subway may agi, di madawat. Konsihal Joel Konsihal Rosalie Montalya diha atong amigo diha sa managtiayon diha sa Panoy Poy Konsolasyon. Shout out. Maunay na nag-iya sa Jorkin Construction Supply na nag-apod-apod og mga jersey sa vloggers og sa mga players. Lobog yatag Tonton. Tok mo di Sadam, kuang Jomar. Kulapo. Abog, lamba. Kapakapan na, kini. Ayay, gikuha mga abog. Susan Rosis, to atas Luis Jomar. Alihan na ito niya. Ilan na diya? Jobert to serve. Agay, kuha pa. Kabkab. Ala! Overhead. Sus, di mada. White taong payag. 9-4 na. 9-4 na kaibigan. 5-point lead sa Team Cebu City sa atong game 1 sa atong bakbakan main event. Boss Manuel Misa ang atong official nga snack mao ang butsi o ang buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Boss Dan Diesel, shout out. Paring Cesar Romero, shout out. Ang katambal na ni paring Anot Shakur. Kulapo. Grabe ang bagno si Kulapo, grabe ang bula Igo raman mo gimaus nit. Gis 4 na kaibigan. Mr. Explosive Jobert Marcina to serve para 11. Team Cebu City just need 2 points to win over Team Consolacion on this game 1 na bakbakan. Jomar. Agay out na sa tutiraha. 11 na for the win ang Team Cebu City sa itong game 1. 11-4 for the win. Servisyo Jobert. Tok po ni Sadam. Sahod pa. Gis! Laog sa nitunto niyang iyang timbre. Out mo lang. Tira Kulapo. Gikaot ni Kulapo sa laom yuta. Hindi mo masakit. Servisyo abog para 5. Cinco, 11 na. Kulapo again. Tonton. Emoton, boyok ton. Gaig sakit Jomar. Pakaon sa. Tuara. Agay. Butas ang gitna sa Team Consolacion.
Side out, Cebu City's ball. Wala, may abas pa. Layo kayo. Amiyabas pang bola. Ay kuha na. Saddam to serve para daog. For the win na sa atong game 1 ang team Cebu City. Out ball, daog na ang team Cebu City sa atong game 1. At angin ninyo atong game 2 ha sa atong bagbakan main event.